ओम साईराम। अध्याय 36। आश्चर्यजनक घटना। एक गोवार दुई जन भद्रलोक दुई श्रीमती औरंगाबादकर। यही अध्याय रे गोवार दुई जन भद्रलोक और श्रीमती औरंगाबादकर अद्भुत गल्प वर्णना करा जाइछि। गोवार दुई महानुभव व्यक्ति। एकदा गोवार दुई जन भद्र व्यक्ति श्री साई बाबा दर्शन करने को शिरडी आसीथिले। से दुहे बाबा को प्रणाम कले। जदिओ से दुई जन एका सांगे आसीथिले ता सत्वे बाबा केवल जनक निकटरू दक्षिणा मागिले एवं से आनंदर सहित ताहा देइथिले। अन्य जनक मध्य बाबा को 35 टंका दक्षिणा देबाकू चाहूथिले, किंतु बाबा तांको दक्षिणा फेराई देले। एथिरे लोके अबाक होई गले। से समय सेठारे सामा मध्य उपस्थित थिले। से कहिले, देव ए कौन ए माने दुही एका संगे आसीचंती। जनक ठारू आपण दक्षिणा मागी रखिनेले, अथच अन्य जनक स्व इच्छा रे जेउ दक्षिणा देउथिले तांको आपण अस्वीकार करदेले काहेकि? ए प्रकार पार्थक्यर भाव कौन? तापरे बाबा उत्तर देले, सामा तुमे अबोध। मु कहा ठारू केबे किछि निये नाही। एठारे मस्जिद रे फकीर निजर ऋण दाबी करती एवं ताहा जे देई दिए से निजर ऋण परिशोध करी मुक्त होई जाए। मोर कौन कौनसी घर द्वार संपत्ति बा पिला छुआ अछंती जेउ मानक पई मोर कौनसी चिंता हेबो? मोर कौनसी वस्तुर प्रयोजन नाही। मु चिरमुक्त। ऋण, शत्रुता और हत्या ए सबुर प्रायश्चित अवश्य करबाकू हेबो। एथिरु अन्य कौनसी प्रकार मुक्ति पाइबा संभव नुहे। ए भद्र व्यक्ति तांको जीवन में प्रारंभ अत्यंत गरीब थिले। से ईश्वरक निकट रे प्रतिज्ञा कले जे जदि से चाकरी पाआंती तेबे तांकर गोटिए मासर दरमा से अर्पण करिवे। परे से मासकू 15 टंका दरमार गोटे चाकरी पाइले। ता परठारु क्रमे क्रमे तांकर दरमा बढ़ी बढ़ी 30 टंका, 50 टंका, 100 टंका और शेषकू 700 टंका हैला। किंतु एते समृद्धि अर्जन करिबा परे से निजर प्रतिज्ञा कथा भूली जाइथिले एवं से जेतिकी टंका ईश्वर को अर्पण करिबा कथा ताहा कले नाही। से जहा है निजर शुभ कर्मर प्रभाव जोगु से एठारे पहुंचीथिबार सौभाग्य लाभ कले। एणु मु तांको ठारू केवल 15 टंका दक्षिणा चाहिछि, जहा तांकर गोटिए मासर दरमा। द्वितीय कहानी। समुद्र कूल बुली बुली मु गोटाए विराट प्रसाद निकटरे जाई पहुंचीथिली एवं तार पिंडारे टिके विश्राम कली। एही प्रसादर मालिक जणे ब्राह्मण थिले। से मते यथोचित आतिथ्य देई सुस्वाद भोजनर आप्यायित कले। मु खाई सारिबा परे से मते आलमारी पाखरे गोटिए स्थान देखाई देले एवं मु सेठारे सोई पड़िली। मु जेतेबेले गंभीर निद्रारे आच्छन्न सेई समय सेई लोकटी पत्थर घुंचाई कांथरे सिद्धि जड़ा करी घर भितर को पशिला एवं मोर पकेट काटी सबु टंका नहीं गला। निदर उठी मु देखिली जे मोर 30,000 टंका चोरी हो जाइछि। सेही दुख कष्टर मु केवल कांदिबाकू लागिली। केवल टंका चोरी होइथिला, तेणु मोर मने हला ए कार्यटी सेही ब्राह्मण छड़ा आउ केही करि पारंती नाही। मोर खियापिया कथा कुआडे उभेई गला एवं मु सेठारु बसी बसी चोरी कथा भाबी भाबी छाती बाड़ेबाकू लागिली। एहीपरि 15 दिन बीतीगला। दिने सेही रास्ता दे जड़े फकीर जाउथिले। से मते देखि मो दुखर कारण पचारे। तापरे मु तांको सबु कथा जणाइली। से तापरे मते कहिले, जदि तुमे मो कहबा मुताबिक काम कर तेबे मु हराइथिबा टंका फेरी पाइब। तुमे हराइथिबा टंका फेरी पाइब। मु जणे फकीरंक ठिकଣା देउची। तुमे तांको शरणापन्न हुए एवं तांकर कृपारु तुमे तुमर हराइथिबा टंका फेरी पाइब। किंतु मने रख, जे पर्यंत तुमे टंका फेरी न पाइछ से पर्यंत तो तुमे तुमर गोटिए प्रिय खाद्य परित्याग करिब। मु हेई फकीरंक कथा मानि नेली एवं मोर टंका फेरी पाइली। यार किछि दिन परे सेही प्रासाद छाड़ी समुद्र उपकूल रे आसी पहुंचीथिली। कूलरे गोटिए जहाज लागिला, किंतु भिड़ जोगु मु सेथिरे उठी पारिली नाही। सौभाग्य को जड़े महत चपरासीर साहाय्य पाई मु जहाज रे बसिबा जागा पाईगली एवं समुद्र पार हो गली। तापरे मु ट्रेन रे चढ़ी शिरडी रे आसी पहुंचली। ए कहानी शेष हेबा परे बाबा सामांकु डाकी ए अतिथि दुई जनकु नहीं सेमानकर खाद्यपेयर व्यवस्था करबाकू कहिले। तापरे सामा सेमानकु निज घर को नहीं गले। सेमाने खियापिया करू करू सामा सेमानकु कहिले, बाबांको कहानीटी बड़ रहस्यपूर्ण। से केबे समुद्र कूल को जाती नाही। तांको पाखरे केबे भी 30,000 टंका नथिला। से केबे केउठी की जाई नाहांती कि तांकर कोनोसी टंका चोरी होई फुणी ताहा फेरी पाई नाहांती। तापरे सामा सेमानकु पचारले, आपण माने एहार किछि अर्थ बुझिले कि? दुई जनक जाक अतिथि निर्वाक होई रहीगले एवं सेमानक आखिरु अश्रुधारा झरी चलिला।
ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ବାବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ଆମରି କାହାଣୀ ଏବଂ ଏହା ଆମରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ କିପରି। ଖିଆପିଆ ସରୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିବୁ। ଏହାପରେ ପାନ ଖାଉ ଖାଉ ସେମାନେ ନିଜର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଘର। ମୁଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଗୋଆ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଶପଥ ଦେଇ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ଅର୍ପଣ କରିବି। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ମୁଁ 15 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମାର ଚାକିରି ପାଇଲି। ଏହିପରି ବାବା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କହିଗଲେ ସେହିପରି ମୋର ଦରମା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଶପଥ ଭୁଲିଗଲି। ବାବା ସେ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ମୋ ଠାରୁ 15 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରାଗଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଶପଥର ପାଳନ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଯଥାର୍ଥ ବାବା କେବେ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି କି ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ ସେପରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ କାଞ୍ଚନକୁ ବାଧା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଖରୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭଗତ ମହଲସାପତି ଏ ବିଷୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେ ଖୁବ୍ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଭାବରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ବି ମହାଲସାପତିଙ୍କୁ ବାବା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ମହାଲସାପତିଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିଥି ନିଜର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା। ସେ ଗତ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନେଲା। ମୋର ଆଲମାରୀ କାନ୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପଛପଟ କାନ୍ଥରୁ ପଥର ଖସାଇ ମୋର 30,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନେଲା। ମୁଁ ଜାଣେନା ଯେ ବାବା ଟଙ୍କାର ଠିକ୍ ପରିଣାମଟା କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ। ଟଙ୍କା ଚୋରି ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଥିଲି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପରି ହତାଶ ଓ ଉଦାସ ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଫକୀର ଯାଉଥିଲେ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, କୋପର ଗ୍ରାମରେ ଶିରଡି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ନାମର ଜଣେ ସିଦ୍ଧପ୍ରାପ୍ତି ଫକୀର ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଶପଥ କରି ଜଣାଅ ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଏହିପରି ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଛି ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟଟି ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ସେ କଥା କଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲି ଯେ ବାବା ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଚୋରି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ନ ପାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛି ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହିପରି 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେହି ରୋଷେଇଆ ନିଜେ ଆସି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇ ମୋ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲା, ମୋର ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଫକୀରଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଦେଖା ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ଫକୀର କହିଥିଲେ ସେହି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତୀବ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗି ଉଠିଲା। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁ ଫକୀର ଜଣକ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କୃପା କରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତେଣୁ 35 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିପରି ଲୋଭ ଥାଇପାରେ? ବରଂ ସେ ଆମକୁ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ପଦଚାଳିତ କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ହରେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇ ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥିଲା। ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ମୁଁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର କଥା ଭୁଲିଗଲି। କୁଲାବାତରେ ଦିନେ ରାତିରେ ସେହି ଫକୀରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୋର ଶିରଡି ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗୋଆରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଷ୍ଟିମର ଚଢ଼ି ବମ୍ବେ ଦେଇ ଶିରଡି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଦେଖିଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଚପରାସୀ କହିବାକୁ ମୋତେ ଷ୍ଟିମରରେ ଜାଗା ମିଳିଲା ଏବଂ ବମ୍ବେରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ବାବା ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଉ ସର୍ବଜ୍ଞ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ବା କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆମର ଘର, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ବାବା ଆମର ହରେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶିରଡିବାସୀ ଆମଠାରୁ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗତ ଜନ୍ମର ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେତୁ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଆମର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ସେ ଆମରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଏବଂ
जहाजरे मध्य स्थान दे पारती तापरे आमको एठाकु आनी तांकर सर्वव्यापकता और सर्वज्ञातर अनुभूति दियंती। श्रीमती औरंगाबादकर सोलापुर सखाराम औरंगाबादकर स्त्रींकर 27 वर्ष धरी कौन संतान हो नथिला। संतान प्राप्ति पाई से अनेक देवी देवता पाखरे मनास करथिले किंतु ता सत्वे तांकर मनस्कामना पूर्ण हैला नाही। तापरे से एक बारे निराश होई तांकर धर्मपुत्र श्री विश्वनाथ को नहीं शिरडी आसिले। सेठारे बाबा सेवार 2 मास बीतीगला। जेतेबेले से मस्जिद को जाती सेतेबेले से बाबा भक्त माने घेरी बसिथिबार देखंती। तांकर इच्छा थिला जे से बाबा को एकांतरे संतान प्राप्ति पाई प्रार्थना करिवे किंतु कौनसी प्रकार से सुजोग आसु नथिला। शेषरे से सामा को अनुरोध कले एवं कहले जे जेतेबेले बाबा एकांतरे थिबे सेही समय मो पई टिके तांको प्रार्थना करो। सामा कहले जे बाबांगर तो खुला दरबार ता सत्वे जदि तुमर सेही इच्छा मु निश्चय पूर्ण करिवि किंतु कर्मर फल ईश्वर को हाथ में छाड़ी देबाकू हेबो। खाइबा समय तुमे मस्जिद रे नड़िया और धूप नहीं बस मु संकेत कला मात्रे उठी छिड़ा हब। दिने बाबांकर खाइबा परे जेतेबेले सामा बाबा को हाथ गामुछारे पोछि देउथिले सेही समय बाबा तांको गालरे चिमुटी देले। तापरे सामा रागी जाई कहले देव ए कौन एपरी भाव मो गालरे चिमुटी दबाटा कौन आपणकर उचित। एपरी दुष्ट स्वभावर देवता आमर एक बारे दरकार नाही। आमर आमे तुमर आश्रित तेबे एपरी घनिष्ठता कौन एई फल। बाबा कहले अरे तू गत 72 जन्म धरी मो सांगेरे रही आसीचु मु या पूर्वरु केबे तो गालरे चिमुटी देई नाही तू मोर स्पर्श रे रागी उठुचु काहेकि। सामा कहले आमर एपरी देवता दरकार जे सबु समय आमर आदर करिवे एवं नीति नुआ नुआ भल जिनिस खाइबाकू देबे। आमे तो आपणक निकटरे कोनोसी प्रकार सम्मान चाहुना स्वर्गादि सुख मध्य चाहुना। आमर भक्ति विश्वास टिके सदा सर्वदा जेपरी आपणक चरण रे जाग्रत रहू। तापरे बाबा कहले हाँ तो ठीक कहूचु सेथिपाई तो मु आसीची मु जन्म जन्म धरी तोर भरण पोषण करी आसीची तेणु तते मु बेसी स्नेह करे। एक कथा कहि सारी बाबा निजे गदी उपरे बसिबा मात्रे सामा से स्त्री लोकटी के ऊपर को आसी बाबा को धूप और नड़िया अर्पण करने को संकेत देले। से सैया कले। बाबा नड़ियाटे को हलाई दे देखिले एवं सामा को कहले ए नड़िया रे पानी तो भितरे चपजप हेउची सुण से कौन कहूची। सामा कहले ए स्त्री लोकटी प्रार्थना करुची ठीक एहीपरि तार गर्भरे शिशुटी चपजप हेउ तेणु तांको आशीर्वाद करी ए नड़ियाटी को तांको फेराई दियो। तापरे पुणी बाबा कहले नड़िया देले कि केबे छुआ हुए लोकंकर ए सबु बोकामी काहेकि। सामा कहले मु भल भाबरे आपणकर शक्ति विषय परिचित। आपणकर गोटिए शब्द बाहरिबा मात्रे ए स्त्री लोकटीर संतान हेबाकू आरंभ करिवो। आपण केवल कथाटाकू एड़ाई देवाकू चाहूँगी आशीर्वाद देउना। एपरी भाव में किछि समय बाबा और सामा मध्य कथा कटाकटी चलिला। बाबा बारंबार नड़ियाटी को भांगी फोपाड़ी देवाकू कहूथिले किंतु सामांकर एका जिद दे से नड़ियाटी को से स्त्री लोक को फेराई दियंतु। शेषरे बाबा को कहबाकू हैला जे यार संतान हेब। तापरे सामा पचारे केते दिन भितरे बाबा उत्तर देले 1 वर्ष भितरे। या परे नड़ियाटी को भांगी दुई फाड़ करागला। गोटे फाड़ बाबा आउ सामा खाइले एवं अन्य फाड़टी को सेही स्त्री लोक को देले। तापरे सामा से स्त्री लोक को कहले हे भौणी तुमे मोर प्रतिज्ञार साक्षी रहिल जदि 12 मास भितरे तुमर संतान न हुए तेबे मु एही देवंग मुंडरे गोटे नड़िया भांगी तांकु मस्जिद रु बाहर करदेबी। जदि एहा न करि पारे तेबे मोर नाम माधव नुहे। मु जहाँ सबू कहली तार अर्थ तुम्हें खूब शीघ्र बुझीपार। 1 वर्ष पर से स्त्री लोक को जहाँ को श्रीमती औरंगाबादकर कह जाउची तांकर पुत्र रत्न प्राप्ति हैला। तापरे से 5 मासर पुओटी धरी निजर स्वामी सहित बाबा श्री चरण में आसी पहुँचिले। स्वामी स्त्री दुहें बाबा को प्रणाम कर सारी से कृतज्ञ पिता श्रीमान औरंगाबादकर बाबा को 500 टंका अर्पण कले। यही टंकाटी बाबा को घोड़ा जार नाम श्यामकर्ण तारी घरर छात निर्माण कार्य लगिला। श्री साईनाथाय नमस्ते।